Gizandır zangara jereze, pamakara jemba, nişunga sazı namyandardan, kaderlama nala zavade omeçi, yince borana dusunsan jengin jengavanya, ransı. Tabi lame jala zavadan, dazo dove lamna çela, juro. Da trin kapsu babala, da ngado nangi, kapto semchit pa, sarni, sumba de lamandurje semi komde sidwa. 다 가상디 슈바나 신기 나랑서 로도나바 시디 아니 레레레라 자네 드웨그 룩서도 보시디가도 다 단다드 값수다와디 코르위님이 그래 코르위님이 나랑 속이 다 토마 메바네 아니 코르완들라 누가 빠도 메바 아니 뉴아디 아니 또 어디 나랑서 다 딕딥라 툭데레 딕딥라 딕딥라 투 송장 아니 조브산제지 공방 토바르 쳐발라 안쪽에 케이크 채쇼디 가르쳐야되랬으나 딕딥디 딕바당 디바디기 안쪽다 다 코르발라 코르니 데라 다 딕딥디 파 장와르 쳐발라 아니 탑 망버지에레데 다 탐제나네 쇼도 주르바디 라만도르제 선바가 검데디 차도르 다 코르비 님이로 와다 코르비 님이도 코르와 동아디 다 지다지 다 조디 다들라 톱시 저거래 땡기 톱 신진비 톱 니보근디 접 넘이 톱 쓰는 바 시용도 잡았다 담보디 아니 땡기 톱데 산타바 쳐발라 아 다기 지오라 베데딩 산제긴지 시구 도르제 선반 대화체 지면 땡기 다위다 창년 도르제 틀보남 라인 니마 제바된 타다른 젠젠지지 샵순 도르제 진동게 자스르 특려노나 슈 세디 다 당보디 땡지 톱데레 땡지 톱 스디가도 당아랑도 닉바 샤사기 유니직 당보 산다 거와 달라 땡지 톱라레 다디 디양 다 랑기 아니 ngowazavillamada nisumeba lamambon dorjesemba 릭탐적인 dakbo pan dorjesemba 랑니 강도 내바게 사존 디기 아니 지워라 빼마 지워라 아니 빼마나 다위팅라 좀 된데 상제 탐제기 이시 직도 디비기 다니 아니 라만도르제셈바 아니 군도디 아니 팀에 땡기 다위 땅 슬라드가도 지땅기 땡가 갑도 남시디 탕마도 제라 그랬으나 약간 신기 아니 묵바당 샤르와티아메 긴가 신기 둔당 탈라티앙 매온데 잠바 디니기 깬데 타와 남가데 빼 현다 메다위 신도 탕마제래 디기 탕마데 갑도 아니 최정하게 나와디 신도 내장 어설바 시지침버제 빼테나 신기 땡기 다위 땡기 다와스나다 빼샤래 आज हामी प्रारम्भिक अभ्यासको तेस्रो अभ्यासमा आइपुगेका छौं। अहिलेसम्म हामीले दोस्रो अर्थात् बोधिचित्तोत्पादको अभ्यास सकायौं। अब सुरु हुन्छ वज्रसत्वको अभ्यास। पहिले पनि भनिएको चाहिँ चोक्लिङ परम्पराको मोन्ड्रो अर्थात् प्रारम्भिक अभ्यासमा 4 चित्त निवृत्तिका विचारहरूलाई विशेष प्रारम्भिक अभ्याससँग जोडिएको छ। हामीले क्रमैसँग अभ्यास गर्छौं। यही क्रममा अहिले हामी आइपुगेका छौं तेस्रो चित्त निवृत्ति र तेस्रो विशेष प्रारम्भिक अभ्यासमा। संसारको दोष बुझेर संसारको दोषको बारेमा चिन्तन गरेर अब हामी वज्रसत्वको भावना र जपको अभ्यासमा छौं। हामी सबैले सत्व प्राणीहरू सबैले आदिकालदेखि धेरै कष्ट भोगिरहेका छौं। यति मात्र नभएर हामी यो संसारमा दुःखको भवसागरमा हामी अल्झिरहेका छौं र यसको मात्र 2टा कारण छन्। ती हुन् क्लेश आवरण र ज्ञेय आवरण। क्लेश तथा ज्ञेय आवरणले थाकेको हुनाले हामीहरू आदिकालदेखि अनन्तकालसम्म यो संसारमा दुःखको भुमरीमा अल्झिरहेका छौं। यी आवरणहरूको शोधनपछि बल्ल हामीले हाम्रो चित्तको मूल स्वभाव बुद्धत्व हामीले प्राप्त गर्न सक्छौं। त्यसैले अब पालो आएको छ यी आवरणहरूलाई शोधन गर्ने, यी आवरणहरूलाई हटाउने। आवरणहरू हटाउने उपायहरू त धेरै छन्, तर ती सबै उपायहरूमध्ये शीघ्र रूपमा सकेसम्म छिट्टो आवरणहरू शोधन गर्ने उपायहरूमध्ये एक हुन्
वज्रसत्वको भावना र जप गर्ने अभ्यास। यो अभ्यास गर्दाखेरि हामी 4वटा बलको बारेमा पनि सोध्छौँ। ती 4 बलहरू हुन्: 1 आश्रय बल, 2 विदूषण बल, 3 पश्चाताप बल र 4 समुदाचार बल। पहिलो बल हो आश्रय बल। यहाँ हामीले कुनै कुरामा, कुनै चिजमा आश्रित भएर पहिलो अभ्यास गर्छौँ। हामी केमा आश्रित हुन्छौँ त? गुरु वज्रसत्व, देव भावना गरी हामीले यो अभ्यास गर्छौँ। यसको लागि हामी वज्रसत्वको अभ्यासमा हेऱ्यौँ भने मेरो शिरको पद्म र चन्द्रमाथि सारा बुद्धहरूका ज्ञानकाय वज्रसत्व महासुख, निर्मल शरद चन्द्र जस्तो वर्ण, 2 हातमा वज्र र घण्टा समातेका, स्वप्रकाश गर्विनलाई आनन्दपूर्वक अँगालेका, रेशम तथा रत्नका गहना अलङ्कृत 2 पाउ वज्रासनमा छन्। सूर्य चन्द्र धनुष प्रकाश तिलकको आरुवतमा विराजमान रहनुभएका वज्रसत्व। यो हरफ, यी वाक्यहरू पढिसकेपछि हामीले देव भावना सुरु गर्छौँ। हाम्रो आफ्नो शिरको माथि पद्मकमल र पद्मकमलमाथि चन्द्रमा र यो चन्द्रमण्डलको माथि सारा बुद्धहरूका ज्ञानकाय, हाम्रा मूल गुरु बुद्धहरू सबैका ज्ञानकाय गुरु वज्रसत्व विराजित हुनुहुन्छ। वज्रसत्व कुन वर्णको हुनुहुन्छ त? निर्मल शरद चन्द्र जस्तो वर्ण। यसो भन्नाले शरद ऋतुमा आकाश एकदम खुल्ला हुन्छ, स्पष्ट हुने भएकोले चन्द्रमा एकदमै राम्ररी देखिन्छ। जस्तै न बादल लागेको हुन्छ, न कुहिरो लागेको हुन्छ, कुनै पनि अलमल बिना, कुनै पनि मल बिना नै निर्मल, एकदम सेतो, एकदम स्पष्ट रूपमा देखिने शरद ऋतुको चन्द्रमा, विशेष गरी पूर्णिमाको दिनमा जुन पुरा र स्पष्ट देखिने चन्द्रमा छ, चम्किलो चन्द्रमा छ, त्यो वर्णको वज्रसत्व हुनुहुन्छ। 달라마 도치 선바디 차니 노르제 트르원남 랑게 지워라 빼만다위 기둥두 아니 상제 탐지기 직두디비 시기구 안좀된 노르제 선바 차예와디 아니 릭동기 노르제 투갈라 짐템바당 차연바기 낭동기 치고 꾸루스나 당아랑조 디디 타오쿠도라 디쿠나드루 꾸루 남바 아니 라에 Nyema jeba tunsnada rangi ye ti yum nyema karboji yabyu nisme ba tinde joji tenda teya ani yab yum di niwar ngarang sogi ani mi pomoni pa tinni tamdewa da mayimba ani yab yum sedila kharesna ani 탑 nangwi cha dila ani yab stare te rangsinji matupa serap tongwi cha dila yumse tare ta dinda sondang ani nangdong nisme badela ani yabumse tare mando anangzo pomoni pa tindewa nangsi didiki ani samnokona ani anangzo di ta norbaji chato gare di memangbo chigi di be kenda sargere ro di chadang nimande di 탑낭위 차들라 얍 셔럽동위 차들라 yum 드니 nangdo nisme ba ki ndadela ani yami nisme ba patinde waji 저다 탐제장 아니 다다 렌제 연기제라도 아니 구 치비 연대 아니 지다 진이팀비 연대 구 숭투 연대 틀려 삼지미다기 난게 치비 연대디 심지기 달라 아니 다다 렌제 연기제 샵숭 도르진둥기 시신년만이도 토픽이 달라 아니 샵디 도르제 진둥기 숙대바지 yumdi pemi jindung sna ta dorje jindung sna shabdi ta ngajoda sangje mangche di jindung shukta la dorje jindung lagre ta pemi jindung la de ga tu ta yumgi ani shabni di ani yapki pa jam pa thinde ga ta pemi jindung lagre sim dorje jindung hi jasre tigle lona shu sna ani nas thamje jaobung thikbi lona
그 나라 랑신 메바 텐데지 아니 슈게 사바디 당가랑조 땡지 톱데체 다 디바샤사게 땡지 거로와 땡지 톱데체 다 니바디 넘버 쓴 진비 또 디두나 노제 뭔가 두두가 스나 다톱 니바디 nga랑조기 세딜라 아니 링아 예숨기 템바기 딕바 하루아 딕바 카레 세 링아 예숨기 세들라 딕바 카레 싸도 nga 딕바 텐데지 싸잉아 노르샤 삼바기 딕바디 수 딜레 아니 대당 냠두 서랍 통마 메바네 단다 바두 랑기 아니 딕딕 박도 메바지 싸대래 세딜라양 딕바가셰 제와 탱게레 가셰 탱메 강 따르장 서랍 통마 메바네 단다 바두 아니 딕딕 싸바다 탐절라 농제 탁보 배샤시나 콕도 독송 따라 라기도 와 콕도 독송 라데가도 다 미지기 하마고바체 칼라지 독지 파 사샤비제라 제라 아니 다 독디 이모 못나 다배 싹송 당아 독디 칼라 셔송 나 시독이래 서바기 다 독디 마사나 따다인 서바기 제바치모 지는 거라 대나신기 아니 서라토마 메바네 아니 링아 예숨지고는 딕딕바 난 딕바 빠도 메바지 싹데라 진짜 탐절라가 노송 툰송다바기 아니 노제 탁보지 당연도 도래 달라 아니 다 신지미 도블라 다 톱니바데 차송하다 숨바디 니보킨디 쭈비 톱디 다 삼데들라 투가라 다위 징거위 데셰킨지 투소 홍 이게 자위 아기 거로 다바오데 드니제 소디디지 주진바 랑게 상비 고나주 득디 냠자 kinjena 타지 티마메 바라 큐르루스라라 हामीले यसरी भावना गरेको वज्रसत्व जुन हाम्रो शिरको माथि पद्म र चन्द्रमाथि सारा बुद्धहरूका ज्ञान काय गुरु वज्रसत्व महासुख निर्मल शरद चन्द्र जस्तो वर्ण भएका दुई हातमा वज्र र कण्ठ समातेका स्वप्रकाश गर्विनलाई आनन्दपूर्वक अङ्गालेका यसो भन्नाले के बुझिन्छ त गुरु वज्रसत्व चन्द्र जस्तो वर्ण भएका उहाँको दुईवटा हात छन् यी हातहरूमा दायाँको हातबाट शून्यता जनाउने वज्र र बायाँ हातबाट वज्र जस्ता हृदयको बीचमा समात्नु भएको छ भने बायाँ हातले कण्ठ समात्नु भएको छ यसरी समात्नु भएका दुई हातमा वज्र र कण्ठ समात्नु भएका वज्रसत्व उहाँले स्वप्रकाश गर्विनलाई आनन्दपूर्वक अङ्गालेका छन् यहाँ छट्ट हेर्दाखेरि पुरुष र महिलाको मिलन सांसारिक मिलन भएको जस्तो देखिन्छ हामीले तस्विरमा हेर्ने हो भने तर यहाँ उहाँहरूको मिलन आमा बुवाको संयोग जस्तो यस्तो होइन यहाँ यो कुरा स्पष्ट पार्नुपर्छ कि याप र युमको मिलन हो यहाँ याप भन्नाले उपाय अनि युम भन्नाले ज्ञान शुद्ध ज्ञान त्यसैले याप र युम यहाँ वज्रसत्वले स्वप्रकाश गर्विनलाई आनन्दपूर्वक अङ्गालेका छन् भन्नुको अर्थ थाप र शेराप अर्थात् थाप र येशे अर्थात् उपाय र ज्ञानको एकाकार भएको हो भन्ने कुरा पनि सम्झिनुपर्छ यसपछि रेशम तथा रत्नका गहनाबाट अलङ्कृत दुई पाउ वज्रासनमा छन् भनिएको छ यसैगरी वज्रसत्व उहाँको गुणलाई जनाउने सारा बुद्धहरूको ज्ञानलाई जनाउने जति पनि ज्ञान गुणहरू आदि छन् तिनीहरूलाई विभिन्न रेशमका अलङ्कार तथा रत्नका गहनाहरूले जनाइएको छ र वज्रसत्व वज्रासनमा हुनुहुन्छ भने उहाँको युम पद्मासनमा हुनुहुन्छ त्यसपछि सूर्य चन्द्र धनुष प्रकाश तिलकको आर्वतमा विराजमान रहनुभएका वज्रसत्व यसरी हामीले हाम्रो आश्रय बल अर्थात् आश्रय बल अनुरूप हाम्रो आधार देव भावना यही अनुसार वज्रसत्वलाई हामीले यसरी भावना गर्छौँ यसरी भावना गरी विदूषण बल पाप आपत्तिहरूमा तीव्र पश्चाताप गरी प्रतीप समुदाचार बल
मन्त्र जपको आलम्ब मनमा यसरी लिनुपर्छ। अब यहाँ हामीले आफूले गरेका पापहरूमा आपत्ति जनाउँछौँ। अनादिकालदेखि हामीले यो संसारमा कयौँ जन्म लिएका छौँ, अनगिन्ती जन्म लिइरहेका छौँ र त्यो जन्महरूमा हामीले अनन्त अकुशल कर्महरू पनि गरेका छौँ। त्यसैले अनादिकालदेखि हाम्रो शरीर, वचन र मनले गरेका सम्पूर्ण अकुशल कर्महरूलाई सम्झिने र यी सबैलाई चट्टै आपत्ति जनाएर चट्टै छोडिदिने, पूर्ण रूपमा देशना गर्ने। यहाँ उदाहरणको रूपमा बिख भएको खाना जुन तपाईँले खानै लाग्नु भएको छ त्यसलाई एक क्षणमै थुकिदिने पनि भनिन्छ। यहाँ हामीले कर्महरू गरिरहेका छौँ, तर यी कर्महरू गर्ने क्रममा कुन कर्मले सुख दिलाउँछ, कुन कर्मले दुःख दिलाउँछ भन्ने कुरा नबुझेर त्यो दुःख दिलाउने कर्मलाई विष सम्झेर त्यो विष हामीले ननिलेको जस्तै, विष भएको खाना हामीले ननिलेको जस्तै, एकैचोटि थुकेको जस्तै हामीले अकुशल कर्म जति पनि गरेका छौँ त्यो सबै कर्महरूलाई सम्झेर एकै क्षणमा हामीले फाल्छौँ, शोधन गर्ने प्रयास गर्छौँ। यसै गरी अब सायद हामीले गरेका सम्पूर्ण गल्तीहरू सम्झन नसकौँला, तर सम्झे पनि नसम्झे पनि कम्तीमा भावना गर्छौँ कि अनन्तकालदेखि मैले जति पनि शरीर, वचन र मनबाट पाप गरेको छु, अकुशल कर्म गरेको छु, ती सबैलाई म एकैचोटि देशना गर्छु। त्यसपछि हामी पढ्छौँ, हृदयको चन्द्रमण्डलको बीचमा सारा सुगतहरूको हृदय प्राण हुमलाई 100 अक्षर मन्त्रले घेरेको छ। जप्दाखेरि रश्मि निस्केर 2 कार्य गर्छ, फर्केर अमृतको धारा वर्षा हुन्छ, आफ्नो ब्रह्मरन्ध्रभित्र पस्छ, आफ्नो पाप आवरण भङ्ग भई शोधन भई शुद्ध र निर्मल भइन्छ। 다디 녀복인데 좀 비도스 녀복인데 좀 비도스는 다 노르제 셈바기 아니 투칼라 다위기 징거르기 위수 아니 대수상제 탐제기 투소인 나라 노르제 셈바기 투소기 이게 홍익지이고 아니 홍익이 타텔라 아니 엄반자라서도 사마야만노 발라야스 이게 자와기 꼬르대거래 이게 자와도 시다 이게 둥둥다 오마니 빼마 홍 스드가도 더위나 거 이다 치기 찍는데 근데디 아니 이게 디 링보 송자 아니 룬키 만나 신기 아니 이게 디 툭속들라 노르스선바 투갈라 다위 킹거지 이체 니기 다위 킹거르티 위수 이게 홍가르버지 이체 홍디기 탈라 아니 이게 자와디 아니 룬키와 나싱 타코레 거니 데데지 바산다 얘기 좀 가지고 산다 디제들은 대와 어떻게 되니 체제 랑게 칸에 아니 엄반더서도 사마요 마누팔라야스 이게 되가도 아니 노르제선바기 투갈라 예대기기 이게 자와티야 랑다다 나 아니 된이드 그러시는 이게 자와티당 투소 이게 홍이래 어서 빠도 메바파 트선이 촉주 싱람잠나 슈바기 야와사다스다 탐젤라 우승 투니비기 바체바푸라 체바푸 된이바디 아니 여서 대야자보다 심지어 탐젤라 파 포니 아니 득득 탐자바 다송세 surdi dizishi ba la do an jawa sa tham chala dorjesim bi thukagi ani thukso hongda yige jawala so pa do me ba thoni chokchu singna shubegi sangja da ju tham chala chepa puni theda tham je kusung thugi jila tham cha su dini dorjesim bi thukagi ani thukso hongda yige jawadla patim 디 디지털 surdi dizishi ba se ta tine 안 도르제선바기 투갈라 예대교기 이게 홍디 투소 이게 홍디다 이게 야와 델레기 디지기 임박도면 빠지 마 밥배시나 캬바슈와나시 캬바딜라 아니 마포나 캬바데마 틱바틱틱틱 마 슝거라 베테나싱기 슈니 안 도르제선바기 굴리 탐제 디지기 강송테 아니 디제달라 투디 디디 랑기 참비 고네 슈스나 디네 안 도르제선바기 다 구이 바부기 공부
아니 샵기 티용 삭바르도 얍당 윰니 조르잠네 디즈기 기 빠도메 봐 지마 밤니 랑기 참비 부가네 마슈 리치낭 메반 딕틱 냠장기 마 디즈기 마 샤운데 잠바 아니 랑기 네 탐제 리라 예바기 네 탐제 낙당 차기 남바네 오거네 마다 오거마 니여라 샹남다 출람 니여라 드네 마다 아니 부부부가 탐제는 마 나닌기 마티 내당 내 탐제 낙당 차기 남바당 아니 뇌에서 나가서 발제라서 탐제 아니 속삭이 남바 딘디당 아니 딕딕 탐제 당가라 남만나바기 돈구 순구 슬라그래 다 같이 자살을 되게서도 그 돈구 순구도 고속이 말아마 제가 메디다 등석해서 비치단게라 다디 통섭도 샤샤나 아니 가서 싱다 메땅 데가도 다디 예인데 디바망보 지차운데 들아 추기 샤나 추디 차당만 낙보러 와 어디라 들고 순구 슬라그래 와 베테나 신기 내 탐제 낙당 차기 넘바당 련 탐제 속삭이 넘바당 딕딕 탐제 아니 다 낙보지기 남바니 오거네마 그런 낙닌 빠마 빠코나 쌍마 쌍장 아니 푸주 탁보기 아니 대바낭싱스는 아주스나 빼샤샤나다 날리스로 들리기 따지 내지 되네마 아니 괜히지 여와이나 얘네마 추슉 심버지마 집바임나라 룩셔드가도 괜히 탐제만 낙녀르다 시야말라 바시노 이거 되노그라 대나신기 아니 네된 딕딕 박사다 쳐와 탐제 오거네마 낙닌기 바 테니 아니 리 신앙며 바코랑 현담 낭시신이 신앙며 바코랑 딕딕 탐제 다송섬 야 대다 탐제다 아니 디기 나랑조 사 림바 오기고나 치다 레지 신절라 아니 코로 렌자 닥보당 다마스다 탐제기 코로와스다 탐제기 나랑기 딕딕지다 탐제 아니 딕딕 넘버 마임바 콘 넘버라 아니 디지기랑 신두 아니 콘 넘버라 톱니 클래스 그리고 톱니 아니 렌자 불레 샤겐들이 샤겐당 렌자 탐자 탁송테 디지디가도 다 당랑기 리디기 네 덴들이 탐자 다운드가도 리디 시사 낭사기 통네 베샤시나 현담 낭신 창우라 자마 당자 다송아 हामीले यसरी हाम्रो शिरमाथि भावना गरेको वज्र सत्व उहाँको अब हामी उहाँको हृदयको बीचमा चन्द्रमण्डलको बीचमा सारा सुगतहरूको हृदय प्राण हुँलाई भावना गर्छौँ। यो हुँ भन्ने अक्षर पनि सेतो रङको हुन्छ र यो सेतो रङको यो बीजाक्षरलाई शताक्षर अर्थात् ओम वज्रसत्व समय मनुपाले आदि यी 100 अक्षरको मन्त्रले घेरिएको छ। यसरी घेरिएको हामीले भावना गर्दाखेरि जसरी चेनरिजिकको ओम मणि पद्मे हुँ भन्ने मन्त्र बिचको रि अक्षरको वरिपरि घुमेको हुन्छ, यस्तै गरी नै हुँ भन्ने सेतो अक्षरको वरिपरि 100 अक्षर शताक्षरी मन्त्र घुमेको हुन्छ। र यसरी हामीले भावना गरिसकेपछि यो त्यो हुँ भन्ने अक्षरबाट बिस्तारै सेतो रश्मि मन्त्र घेरिएकोले गर्दा सेतो रश्मि निस्केर त्यो रश्मिले दुई कार्य गर्छ। यहाँ भने जस्तै 100 अक्षर मन्त्रले घेरिएको छ, जप्दाखेरि रश्मि निस्केर दुई कार्य गर्छ। यी दुई कार्य भन्नाले के बुझिन्छ त? यी दुई कार्य भन्नाले पहिलो कार्य त्यो रश्मिबाट निस्केर जति पनि बुद्ध बोधिसत्वहरू हुनुहुन्छन्, जति पनि शरण क्षेत्र हुनुहुन्छन्, उहाँहरू सबैलाई हाम्रो शरीर वचन र मनबाट हामीले पूजा गर्छौँ, हामीले चढाउँछौँ। उहाँहरूलाई यो रश्मिबाट जे पनि पुग्नु पर्ने हो त्यो सबै पुरा भएको भनेर हामीले भावना गर्छौँ। त्यसै गरी यसो गरिसकेपछि त्यो रश्मि फेरि एकपल्ट बीजाक्षरमा आइपुग्छ अनि दोस्रो बेलामा त्यो बीजाक्षरबाट फेरि एकपल्ट यो रश्मि फैलिएर जति पनि प्राणीहरू छन् उहाँहरू सबैमा यो रश्मि व्याप्त भएर जति पनि रोग
नकारात्मक अवस्थाहरू, अकुशल कर्महरू, आवरणहरू छन्, तिनीहरू सबै पूर्ण रूपले शोधन भयो भने हामीले भावना गर्छौँ। र यसैलाई नै दुई कार्य भनिन्छ। यसो भइसकेपछि दुई रश्मि फर्केर अमृतको धारा वर्षा हुन्छ अनि आफ्नो ब्रह्मरन्ध्रभित्र पस्छ। पाप आवरण भङ्ग भए सबै शोधन भई शुद्ध र निर्मल भइन्छ भनिएको छ। यसको अर्थ यसरी पूजा गर्नुपर्ने, चढाउने पर्ने सबै पूर्ण भइसकेपछि र सत्व प्राणीहरू सम्पूर्ण रूपमा शोधन भइसकेपछि वज्रसत्व उहाँ पूर्ण रूपले अमृतले भर्नुहुन्छ, अमृतले भरिपूर्ण हुनुहुन्छ। र यस्तो भइसकेपछि त्यो अमृत हुमबाट निस्केको रश्मिबाट पछि भए जुन अमृतले वज्रसत्व भरिनु भएको छ, त्यो अमृतको वर्षा हुन थाल्छ। उहाँको शरीरबाट त्यो अमृत निस्किन्छ र यो अमृत बिस्तारै हाम्रो वज्ररन्ध्रभित्र पस्छ। यसरी वज्ररन्ध्रभित्र पस्दाखेरि त्यो अमृत वर्षाले हामी भित्र भएको, बाहिर र भित्र रहेका, बाहिरी भित्र गए सबै नकारात्मक बलहरू, अकुशल कर्महरू, पाप आदि र ज्ञेय तथा क्लेश आवरणहरू ती सम्पूर्ण रूपमा शोधन भइजान्छ र तिनीहरू एक एक गर्दै हाम्रो शरीरबाट निस्किन्छन्। नकारात्मक शक्तिहरू, बलहरू आदि किरा फट्याङ्ग्राको रूपमा शरीरबाट निस्किन्छन् भने रोग आदि घिनलाग्दो पिप अथवा कुहिएको रगत जस्तै निस्किन्छ भने, अनि आवरणहरू, ज्ञेय आवरण र क्लेश आवरणहरू कालो, बाक्लो कालो रङ भएर हाम्रो शरीरबाट निस्किन्छ। यो निस्किँदाखेरि हामीले कसरी भएको भावना गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एकदम माथि रहेको पाइप, थलको पाइप भनौँ, त्यहाँबाट जुन फोर्सले, जुन बलले सबै फोहोर एकैचोटि निस्किन्छ, धेरै समयसम्म बन्द भएको थल एक्कासी खोल्दाखेरि जुन फोहरा निस्किन्छ, जुन बलबाट त्यो सबै फोहोरहरू निस्किन्छ त्यो थलबाट, त्यसरी नै वज्रसत्वको अमृतधारा वर्षापछि हाम्रो शरीरभित्र छिरेर जब नकारात्मक अवस्था, रोग आदि र आवरणहरू त्यस्तै बलले हाम्रो शरीरबाट पूर्ण रूपमा निस्किन्छन्। र यसरी निस्किसकेपछि यसो निस्केका किरा फट्याङ्ग्राको रूपमा निस्किए पनि हाम्रो जति पनि बाहिरी, जहाँ हामीले ऋण तिर्न बाँकी होला, हामीले थाहा नपाइएका भूतप्रेत आदि मात्र किन नहोस् उहाँहरू होला, उहाँहरूले भने हाम्रो शरीरबाट निस्केको यी फोहोर मानिने रगत, किरा आदि सबैलाई अमृतको रूपमा धारण गर्छन्। अनि यो अवस्थामा आएर सबै प्राणीहरू सम्पूर्ण रूपमा शुद्ध र निर्मल बन्छन्। दिने yang dizi yangja dizi ki chanyiwaji paung di zamba rangi lidi ani dizi ki ya kya mercy khangsong sabajin pechachana shendam nala omalugwa na shingi rangi supati tamche dizi ki merki pa khangsong sambagi tende seshani ani yige jawati da. यसरी भावना गरेको अवस्थामा हामी सम्पूर्ण रूपले शुद्ध र निर्मल भएको अवस्थामा हामीले जति पनि गरेका अकुशल कर्महरू छन्, जति पनि समयहरूको त्रुटि भएको छ, शील भङ्ग भएका छन्, क्लेश र ज्ञेय आवरणहरू छन्, यिनीहरू सबै सम्पूर्ण रूपले शोधन भइसकेपछि हाम्रो शरीर एकदम शुद्ध, यसर्थ दुध जस्तै सेतो, अथवा अर्को उदाहरण दिन्छ फिटकिरी जस्तो, त्यसरी शुद्ध भएको अवस्थामा, शुद्ध देखिएको अवस्थामा अनि हामी वज्रसत्वको शताक्षरी मन्त्र हामी जप गर्छौँ।
다 이게 더와디양 다디갑두양 소소라니 찍보 자 마임바 아니 카자지 심제 탐제 예테 카자지 심제 레레기 지워라 언더지 선바 이레레 예 삼네기 아니 카자지 심제 탐제 아니 다 더지 선바라 소와 타도 따네 톱시 고네 아니 이게 자완데당 아니 톱시 카라티 땡지 톱당 아니 신지비 틱tum라 예바당 아니 녀복 진비 또 아니 딕드마 주야당라 지다 탐제가 아니 저순제 레모체니 디즈 찍라 곰투나 곰 디즈 찍라 곰 마툼나 갑갑라 안더제 선바 땡지 톱라 야 산담니 이게 자와디 다 세마이바 갑갈라 안더제 선베 투가네 오스레토니 아니 쳇바부에당 대두기 섬나 삼다 갑갈라 아니 양 도저 선베 투가나만 디즈기 기임밤니 랑기 딕딕 탐자 마 투야데 삼노단 레모치니 디즈기다 삼노 땅와드나 데데치네 파다 도저 선바 곰데 디데 바체 이게 자와다 디바들라 이게 자와 디바 이게 야세디 디레 다 치도 탐바 릭야 세그와 시도 탐바 릭야기 아니 레레기 사레레기 투소 롱어레시는 이게 자탐바 차도 그래 디디제달라 닝보 엄반서사도와 아 세디다 디 디바드레 엄반서사도 스나다 디레 다 디갑도 알아 트바 마볼량고도 가샤라 엄반서사도 훈 레그레 가샤라 엄반서사도 아 레그레 다 디갑도 가르스나 엄반서사도 훈 세비갑도 아니 실랍 투 두비기 텐다당 엄반서사도 아 스나네 디립 장외기 다 이름으로 드리려 레송도 강다르장 다 찍디 이게 자와디 내려 찍디 닝보래 다 건 된다 찍바래 디시드가도 아니 이게 자와다 이게 엄바자서 이게 주바디 다디가도 믹바디 강당가 공도 시와나 신기 톱 시와 톱시기 삼바당 아니 들레그 돈에 이게 자와디다 यसरी हाम्रा पापहरू सबै शोधन भएको भन्ने भावना गर्दाखेरि हामीले आफू एकजना मात्र नभएर हाम्रो वरिपरि भएका सम्पूर्ण सत्व प्राणीहरू हर एकको शिरमा वज्रसत्व पूर्ण रूपले विराजमान हुनुभएको र उहाँको हृदयमा रहेको बीजाक्षरलाई घेरिएको शताक्षर यो सबैबाट रश्मिहरू निस्केर चार बलको कारणले गर्दाखेरि हामी एक्लै मात्र नभएर सम्पूर्ण प्राणीहरू एकैचोटि शोधन भइरहनु भएको छ भनेर हामीले भावना गर्नुपर्छ सकेसम्म हामीले एकैचोटि वज्रसत्व हामीले भावना गरेको र सबै प्राणीहरूको आफ्नै शिरमा वज्रसत्वलाई भावना गरेको उहाँको हृदयबाट रश्मि निस्केर जति पनि पूजा गर्नुपर्ने हो त्यो सकिएर जति पनि शोधन गर्नुपर्ने हो त्यो पनि शोधन भएर र सबैले वज्रसत्वबाट अमृतधारा वर्षा भएर आफ्नो शरीरमा गएको र शरीरबाट जति पनि नराम्रा बलहरू छन् अकुशल कर्म आवरणहरू सबै शोधन हुँदै शरीरबाट निस्केको र विशुद्ध र निर्मल भएको भावना गर्न सके सबैभन्दा राम्रो हो यो हामीले एकैचोटि गर्न सके त राम्रो नभएमा केही बेर पहिलो आश्रय बल अनुरूप वज्रसत्वको पूर्ण भावना अभ्यास गर्ने त्यसपछि स्वेपापुल अर्थात् पूजा गरेको भावना गर्ने अनि केही बेरपछि फेरि अमृतधारा वज्रसत्वबाट अमृतधारा वर्षा भएको भावना गर्ने र त्यसपछि सबैजना शुद्ध र निर्मल भएको पनि भावना गर्ने यहाँ विशेष गरी यी चार बल अघि भने जस्तै आश्रय बल विदूषण बल पश्चाताप बल र समुदाचार बल यी सबै हामीले सकेसम्म एकैचोटि नभए एक गर्दै पनि भावना गर्दाखेरि हुन्छ अनि यसरी वज्रसत्वको शताक्षरी जप गरिसकेपछि अन्तिममा तपाईले देख्नुहोला यहाँ ओम वज्रसत्व आ भन्ने लेखिएको छ मैले धेरै प्रश्न पाएको छु जहाँ ओम वज्रसत्व जुन शताक्षरी पढ्दाखेरि अन्तिममा आ आउँछ तर कतै आ आउँछ अनि कतै चाहिँ ओम वज्रसत्व हुम पनि भनिन्छ यसर्थ के होला भन्ने सोध्ने बेला म भन्ने गर्छु यदि ओम वज्रसत्व हुम भन्ने हो भने यसले हामीले प्राप्त गर्ने आशीर्वाद जनाउँछ भने यदि हामीले अन्तिममा आ भन्यो भने हामी सम्पूर्ण रूपमा शोधन भएका हाम्रा आवरणहरू अकुशल कर्महरू रोग आदि त्यो सबैबाट सम्पूर्ण रूपले शोधन भएको भनी हामीले बुझ्नुपर्छ
तर जसोसुकै भए पनि यो शताक्षरी जप गरिसकेपछि अन्तिममा हामीले ओम वज्रसत्व आ भनी जप गर्दाखेरि चारैवटा बल लगाएर हामीले जप गरिरहेका हुन्छौँ। 이게 자와디 다비 젠달라 아니 젤라다 나랑도 샥바티라 림바 니령 그래 루티기 메샥다 아니 데조 따비 진네 스퉁데 주기 샥바 디바지야레 타 제와디 또시 니나 송다 가세처럼 툼나사 아니 투제시모도 좀 된도로 제슨 팀의 동독수도 수상와스나 따디마레레레레시니 레시 점나야 사마레 따디 티자문도와 다 강다르자 샤바데마 아니 측당 텐디 야마타와 아시네 측 텐다 조어의 측디 네 텐데 강쳐오래 텐다들라 섬노마 땅니 아니 림베 마텐 봐 아니 도베돌라 다캡치스 뭐디 샤바 예바디도 니 샤바 디바디 디라도 gombatani mishe mombai tamzi leni ganshi nyam lama gembe kyab zeji zobo dorje sembane tujishim robe zalan da kyab chi ani ku sung tu zawa dang yalaki tamzi nyamcha tamje tonshi shakso dik nyedun timi son tamje shangshin taparan zedu so sabaki ani nonje tabo ki done yang dorje sembala ya sowata bi jedala 아니 제질라 아니 도제 선바기 셔서와 라마 도제 선바 예신 좀바단 제 릭지 부 치지 디디 니둔 탐자 타바 예노 셰 나마 진지 해두 슈네 라라 팀베 라니장 빠른 도제 선비 꾸루 큐루 스네 랑이 아니 도제 선바 케케 아니 나라셰 심제 탐제지 스라 통마 멤바나 사바기 디디 파자다 탐제 탁바식 체기 제투수 투지스 스마 소와타와다 도르제 선바 아니다 툭 예바 치목이 샤 좀바단 제비기 아니 부이나 보모이나야 리기 부이나 리기 부 송수삼 보모나 리기 보모 송수사 아니 테랑기 아니 닉립 탐제 니마 드링네파 짜마사장 다 인다 선 도제 선바기 든디 샤 좀바단 제비랑라 까나송 선바기 투지 도르제 선바 툭 예바 치목이 해두 슈니 랑라마 바데가 마 투몬데가도 다 다직 나랑도 노르제스바 지월라 야콤데와 안 노르제스바다 마 티몬데가도 노르제스바기 구숭 툭당 라니기 링아 예숨디 타다 마임바 아니 코 다직 강라고만 랑 노르제스바 구숭 툭당 랑이 리사 링아 예숨디 아니 니메도 디드파 아니 디강라 노르제스바 툭당 랑셈 예숨메베기 아니 곰라 잡시게나 안트루 곰 죽세지 잡 यसरी हामीले दुईटा बल अर्थात् सुरुमा आश्रय बल र त्यसपछि विदूषण बल प्रयोग गरेर जप गरिसकेपछि बिलौना सहितको देशन शिवरुद्रको बिलौना युक्त प्रायश्चित गर्ने पालो आउँछ। यहाँ प्रायश्चित गर्ने तरिका दुई तरिका छन्। कि त तपाईले विस्तृत रूपमा विस्तृत साधना गर्न सक्नुहुन्छ, नभए छोटकरी गर्दाखेरि पनि हुन्छ। यहाँ विस्तृतमा ओम थुक्जे छिन्प चोमदेन दुर्जेसिम भन्नाले महाकरुणामय भगवान वज्रसत्व विमल शङ्ख वर्णोत्तम रूपयुक्त यो एकदमै लामो छ र आज हामीसँग समय धेरै नभएकोले यसमा हामी विस्तृतमा जाँदैनौँ। तर यो विस्तृत अभ्यास गर्दाखेरि पनि तपाईले पालो यी शब्दहरू त पाठ गर्ने भइहाल्यो, त्यो सँगसँगै अर्थलाई पनि निहाल्नुहोला, ताकि यो पालो तपाईले पाठ गर्दाखेरि शब्दमा जस्तो भनिएको छ त्यो अर्थ सम्झेर तपाईले आफूले गरेका जति पनि पापहरू छन्, सम्झेका नसम्झेका जति पनि पापहरू छन्, ती सबैलाई सम्झेर तपाईले प्रायश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी यदि तपाईँ विस्तृत रूपमा गर्नुभई र गरिसकेपछि फेरि अन्तिममा छोटकरीमा पनि दिएको छ। वज्रसन्तको पाठको अन्तिममा तपाईँ जानुभयो भने त्यहाँ लेखिएको छ, हे नाथ, मैले अज्ञानताको मुद्दताले गर्दा समय अर्थात् प्रतिज्ञासँग विरोध भई दोष लागेको नाथ गुरु बचाउनुहोस्। प्रमुख वज्र धारणा गर्नुहुने नै महाकरुणाका स्वरूप हुनुहुन्छ। त्यस्ता सत्वका प्रमुखको शरणमा जान्छु। यसरी आफूले गरेको पाप सबै तपाईले
शोधन गरिसकेपछि, प्रायश्चित गरिसकेपछि अनि अन्तिममा तपाईँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ, काय, वाक र चित्तका मूल र अङ्गहरूले बाँधेर समयहरू, आपत्ति र दोष सबैमा प्रायश्चित गर्दछु। पाप, आवरण, दोष, आपत्तिका सबै मलहरू शोधन गरी चोख्याउनुहोस्। यसरी प्रार्थना गर्ने बेलामा, यसरी प्रार्थना गर्नाले गुरु वज्रसत्व प्रसन्न भई मुस्कुराउँदै, अब तपाईँ महिला हुनुहुन्छ भने कुलपुत्री वा पुरुष हुनुहुन्छ भने कुलपुत्र, हे कुलपुत्र, तिम्रा सबै पाप, आवरण, दोष र आपत्तिहरू सबै शुद्ध भए भन्दै यस्तो आज्ञा गर्नु भई प्रकाशमा विलय भएर आफूमा लय हुनुहुन्छ र आफू पनि श्री वज्रसत्वको कायको रूपमा बदलिन्छौँ। यसरी प्रार्थना गरेको बेलामा वज्रसत्व उहाँलाई हामीले सम्झेर अघिदेखि जुन प्रार्थना गरिरहेका थियौँ, हामीले उहाँमा आश्रित भएर उहाँलाई भावना गरेर अभ्यास गऱ्यौँ, उहाँको मन्त्र जाप गऱ्यौँ, उहाँलाई सम्झेर विदूषण बलबाट आफूले गरेका सबै अकुशल कर्महरू, आफैमा भएका आवरणहरू सम्झेका थियौँ र अन्तिममा हामीले प्रायश्चित पनि गऱ्यौँ र प्रायश्चित गरिसकेको देखेपछि गुरु वज्रसत्वज्यूले मुस्कुराउँदै करुणाको नजरले हामीलाई हेर्नुहुँदै, हे कुलपुत्र, तिम्रा सबै पाप, आवरण, दोष र आपत्तिहरू सबै शुद्ध भए, यसरी आज्ञा गर्नुहुन्छ। र यसरी आज्ञा गरिसक्नु भएपछि वज्रसत्व उहाँ रश्मिमा लीन भई प्रकाशमा विलय हुनु भएर बिस्तारै हाम्रो शिरबाट, हाम्रो ब्रह्माण्डबाट हाम्रो शरीरमा विराजमान हुनुहुन्छ, बिस्तारै त्यो प्रकाश हामीमा लीन हुन्छ। यसरी लीन भएको अवस्थामा गुरु वज्रसत्वको शरीर, वचन र मन हाम्रो काय, वाक र चित्तबाट अभेद हुन्छ। यो अवस्थामा यसरी सम्पूर्ण पाप, आवरण शोधन भई त्रुटि भएका समयको पुनः जीवित भएको सम्झिनुपर्छ। 디기 단다 아니다 딕디 탐제 체라 통마 메바네 단다 바로 싸다기 딕디 탐제 바 다송 사바기 딘디기 삼노 직당 친제 쏠라 밥장 아니가 디나싱이 딕비레 미시 삼바기 다 도비 톱데 거래 다 톱싱이 시송아 땡지 톱 누르지 삼바야 고메당 당버체 니바디 신지비 톱디 소송이 딕바 싸도들라 제바 탁버지 이체 니복근도 제비 톱디 누르지 삼바 이기하다니 어서 또 와 아니 딕디마 탁바르 쳐봐도 뛰어들라 아니 니복근비 좁체 신지비다 nombi topte 친제天낭신기 단 닉바 미시아 삼바기 담자지 고그래 다디 시디 비 탁바지 상나 아니 다 닉디 탁발라 켈라야 말에 यसरी हामीले वज्रसत्वको अभ्यास गर्दाखेरि चारवटा बलको आधारमा हामी अभ्यास गर्छौँ। जसरी पहिलो आश्रय बलमा हामीले वज्रसत्वको भावना गर्यौँ, सम्पूर्ण रूपमा हाम्रो शिरमाथि पद्मकमल र चन्द्रमण्डल भन्दै जुन भावना गरेका थियौँ सुरुमा, त्यस अनुरूप त्यो आश्रय बल भयो। त्यसपछि विदूषण बलमा हामीले जति पनि अकुशल कर्महरू गरेका छौँ, जति पनि शीलहरू भङ्ग भएका छन्, रोग आदि हाम्रो शरीरमा रहेको छ, त्यसै गरी क्लेश आवरण र ज्ञेय आवरण, यिनीहरू सबैलाई सम्झिन्छौँ। यिनीहरू सबैलाई सम्झिएको बलको आधारमा हामीले वज्रसत्वको जप गर्छौँ र यो वज्रसत्वको शताक्षरी जप गरिसकेपछि जुन रश्मि निस्केर हामीमा लीन हुन्छ, त्यो बेला हामीले प्रायश्चित गर्दै गरेका छौँ कि ओहो, मैले त यति धेरै नकारात्मक कार्यहरू गरेको रहेछु, अकुशल कार्यहरू गरेको रहेछु भनेर हामीले प्रायश्चित गरेका छौँ। र प्रायश्चित गरिसकेपछि जब अन्तिममा हामी लीन हुन्छौँ, जब उहाँको रश्मि हामीमा लीन भइसकेपछि, जब वज्रसत्वको काय, वाक, चित्त र आफ्नो काय, वाक, चित्त एक भएको अवस्थामा पुग्छौँ, त्यहाँ हामीले समुदाचार बल लगाउँछौँ। अर्थात् अबदेखि म अकुशल कर्ममा लाग्दिनँ भन्ने प्रण गर्छौँ।
다 전자 양아랑도 디 당아랑도 직den기 내가 지긴라 제두긴 시대 삼바 안가샤가샤기 양배 응망을 쳐들 얘기도 나 총자기래 남미 속어래 김에 속어래 부구 속어래 총자거로 총잡나 아니 캡상 속어래 가르치고 그러는데 디 카야 말해 아니 감봉 아중의 수완한 신기 득득 간세 너무 톱톱디로 말하는 다 진짜 속라마장 닉반 디미시 삼바기 너무 투바디 담자샤 나 너무 마투바디서 당가 마음바 림싱기 아니 빵투바당 너무 투바지 안 도제선 바치기 진질랍도 소 삼바기 텐데기다 삼로직당 아니 그런지 텐데시나 아니 딕도도 인다만나마게 텐데기 숭구도와 텐데샤자 아니 다 도제선 바기 검대디 아니 디디도지 시 यसरी वज्रसत्वको अभ्यास गर्दाखेरि हामीले नकारात्मक अवस्था अकुशल कर्म क्लेश र आवरणहरू र त्रुटिहरू सबैलाई शोधन गर्ने कार्य हो यो वज्रसत्वको ध्यान गर्ने अभ्यास भनेको। कहिलेकाहीँ मलाई एउटा प्रश्न आउँछ, विशेष गरी गृहस्थीमा बस्नेहरूले भन्नुहुन्छ अब हामी त संसारमा लाग्नुपर्छ, सांसारिक चलनमा हामी आबद्ध हुनुपर्छ, यसो गर्दाखेरि हामी परिवारमा बस्नुपर्छ, समाजमा बस्नुपर्छ। थाहा पाए थाहा नपाइकन कति धेरै पाप कर्म गरिरहेका हुन्छौँ। यी सबैलाई के हामीले शोधन गर्न सक्छौँ कि यो सम्भव छ? हामीले हरेक समय त धर्ममा लगाउन सक्दैनौँ, हरेक समय गर्न हामी नसक्न बाध्य भइरहेका हुन्छौँ। त्यसो गर्दा के गर्ने? म भन्छु खेम्पो ngakchung उहाँले भन्नुभएको छ, जस्तो सुकै पाप गरे पनि तपाईलाई सम्झना भए पनि नभए पनि जुनसुकै अवस्थामा जस्तो सुकै पाप भए पनि तपाईले वज्रसत्वको अभ्यास गर्दाखेरि भएका आफूले सम्झेका नसम्झेका सबै पाप कर्महरूलाई, सबै अकुशल कर्महरूलाई म पूर्ण रूपले त्याग्छु, म पूर्ण रूपले ती पाप शोधन गर्छु भने वज्रसत्व अभ्यास गर्ने हो भने पक्कै पनि उहाँले तपाईहरूले वज्रसत्वको आशीर्वाद पाउनुहुनेछ र यो पाप त्यसना गर्न सक्नुहुनेछ। यदि यसरी शोधन गर्न सकिएन भने बरु तपाईले पछि गएर कर्मफल भोग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले तपाईँ गृहस्थी हुनुहुन्छ अथवा भिक्षु भिक्षुनी हुनुहुन्छ, जेसुकै भए पनि हामीले वज्रसत्वको अभ्यास गर्दाखेरि पूर्ण विश्वास गरेर श्रद्धा राखेर उहाँको आशीर्वाद प्राप्त गरेको छु र म पूर्ण रूपमा शोधन भएँ, मेरो आवरणहरू पूर्ण रूपमा शुद्ध भयो भन्ने तपाईँले भावना गर्नुपर्छ। यसरी भावना गरिसकेपछि तपाईँले 4 चित्त निवृत्तिमध्ये तेस्रो चित्त निवृत्ति अर्थात् संसारको दोष सम्झेर विशेष प्रारम्भिक अभ्यासको तेस्रो बुँदा अर्थात् नकारात्मक अवस्था, अकुशल कर्म तथा आवरणहरूको शोधन गर्ने वज्रसत्वको अभ्यास, जप गर्ने र भावना गर्ने अभ्यास यसरी नै सम्पन्न हुन्छ। 응어연교완디 교원의 손남이제 소소제 손남이실 담바군년도 바라셔 손남디 담제즈바니 돈내니 면도남 제가나 정발롱 두바예 세베 솔란로 완로로 바라셔